Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, pagi. So, untuk minggu ni kita akan tengok topik yang ketiga iaitu VLAN. Okey, virtual LAN. Um, Kalau kita tengok semester lepas, kita dah cover topik routing yang akan menjadi salah satu part yang penting dalam kita punya inter VLAN nantilah. So, last week punya assignment adalah untuk tengok setakat mana kefahaman awak dan setakat mana awak ingat uh, tentang VLAN tu lah. Okay, so uh, untuk minggu ni kita akan tengok VLAN ni. So kita pergi straight ke VLAN punya definition. Okay, so a VLAN is a logical partition of layer 2 network. So why VLAN is a logical partition at layer 2 network? Sebab kita punya VLAN is configured and is located at kita punya switch. And your switch is located in the layer 2 network of the OSI model. Awak punya switch beroperasi dan terletak pada layer 2 pada OSI network ataupun TCP/IP model tu. So that is why a VLAN is a logical partition of a layer 2 network. Why is it is a logical partition? What's the difference between logical and physical? Um, Contoh kan, macam kadang-kadang kita suruh awak lukis network diagram. Okay, network diagram boleh terbahagi kepada dua. Satu is a logical diagram and another one is a physical diagram. So, siapa boleh explain kat saya? Simple explanation. What is the difference between a physical diagram and a logical diagram? Anybody? Apa beza logical dan physical? Okay, kita ambil Jika yang real tu macam mana? Physical yang real. Okay, logical. logical yang um, alamak susah lah nak cakap. Yang saya tahu physical yang real. Okay. Uh, hampir lah, hampir-hampir. Tapi kalau diagram tu, kalau tadi kita pergi ke apa definition yang antara network diagram dengan physical network diagram dengan logical network diagram. So apa beza logical network diagram and physical network diagram? Ada jawapan? Okey. Kalau awak punya IP kan, dia ada logical IP and physical IP. Uh, so biasanya the physical is the awak punya the physical address and the logical address kan. So awak punya logical address is the IP address lah, and your physical address is the MAC address kan. So apa beza logical network diagram and physical network diagram? Physical network diagram, bila kita lukis network diagram, kita ada semua device yang ada kat diagram tu. Kemudian kita ada the medium, the transmission medium, sama ada wired or wireless yang connected antara antara medium tu. Antara device, okay, dalam diagram. That is a physical network diagram. Tapi
logical, dia tak nampak sangat macam mana kedudukan sambungan the real physical layout, tapi it's more on the logical. Dia akan nampak okay, device ni IP dia apa, gateway dia apa, dekat mana uh, gateway dia, kat mana apa, port mana yang bersambung between that device. So macam awak punya latihan tu kan, latihan yang saya bagi suruh awak hantar minggu lepas tu. So dia ada PC1, dia ada switch, dia ada router, then kita label all the IP address kan. So that is a logical network diagram sebenarnya. Sebab in a real environment, kita tak tahu pun susunan dia dekat mana. Tapi dalam PT tu, dalam diagram tu, kita nampak dia punya connection and all dia IP address yang connected dengan each device. Okay, so untuk LAN pun, VLAN pun sebenarnya benda yang sama. Okay, a VLAN is a logical partition of a layer 2 network. So dia sebenarnya tidak berlaku secara fizikal, tapi dibuat partition secara virtual. In other word, kita panggil logical partition lah. Okay, switch tu je yang tahu yang dia divide the switch tu into a few partition. Physically, kita nampak kalau switch 48 port, 48 port, 24 port, 24 port. Tapi logically, secara di dalamnya, each of the port tu dah di-divide into their own virtual LAN, VLAN. Mungkin 1 sampai 12 VLAN 1, 13 sampai 24 VLAN 2, 25 sampai 35 katakan VLAN 3 dan sebagainya. Okay, so harap clear lah. Sebab kadang-kadang terutamanya mungkin awak punya, sebab saya jarang jumpa tau. Saya jarang jumpa dalam student punya final year project network diagram consists of physical and logical. Bila kita tanya, mana awak punya logical network diagram? Tak faham. So, student yang belajar network sepatutnya tahu macam mana nak differentiate between physical network diagram and logical network diagram. Sebab bila awak buat report, you will mostly use a logical network diagram. Sebab kita nak tengok sambungan dia, IP device ni apa, kat sini apa, so apa network ID dia kat network ni, apa network ID kat VLAN ni. Kalau awak lukis physical, dia akan use a lot of space in your report. Yalah, sebab bila fizikal, kita nak kena lukis secara real lah. Setiap ruang tu, susunan dia, so each of the device akan duduk dekat bilik yang betul. Contoh macam kat IT ni, kita ada Soho, kita ada lab rangkaian, kita ada VoIP, kita ada CNA, kita ada server. So all of this lab akan ada switch dia sendiri, akan ada AP dia sendiri, akan ada device yang ada dalam lab tu sendiri. So, bila awak lukis network diagram, when you draw the physical network diagram, awak kena tahu layout dulu dan baru lukis the floor plan, baru masukkan awak punya network device, baru buat sambungan. So, sebenarnya apa yang kita nak adalah kita nak tengok this device connected to this device and what's the network ID. Katakan kalau katakan kita pecah VLAN, so what's the network ID of this lab, what's the network ID of this lab, what's the VLAN untuk lab, what's the VLAN untuk student access, what's the VLAN untuk staff punya access. So itulah part of the report yang kita nak
awak tahulah sebab bila kerja nanti awak akan buat benda yang sama. Awak akan buat benda tu. Maybe untuk your own company ataupun mungkin awak kerja dengan company yang buat kontrak or subcon untuk company lain. Mungkin ada projek yang awak kena buat, kena assist, bos awak suruh buat diagram. So, macam itulah. Okay, so multiple partition can be created, allowing for multiple VLAN to coexist. So, dalam awak punya switch tu, kita boleh buat seberapa banyak VLAN yang kita nak, as long as there is enough port yang ada kat switch tu untuk kita assign ke VLAN tu. Tapi tak adalah sampai satu port, satu VLAN. Mungkin ada tapi jaranglah kita buat benda tu. Okay, mungkin switch tu duduk dekat distribution layer ke, duduk dekat kejap lagi kita tengok diagram. Dia duduk dekat floor tu ke, so daripada floor tu dia akan sambung ke switch dekat lab. So mungkin yang floor tu is the switch that mungkin satu port satu VLAN ke. So kita akan tengoklah kejap lagi. So each VLAN is a broadcast domain, usually with its own IP network. Masa chapter 1, kita ada sentuh berkenaan dengan broadcast domain and switch domain. Okay, broadcast domain and collision domain. Okay, so dua-dua tu interrelated. So siapa boleh explain kat saya secara general what is a broadcast domain pada switch? Okay, pada switch what is a broadcast domain? Siapa boleh explain? Sebab ni adalah soalan-soalan yang kemungkinan test or final exam dia akan keluar soalan-soalan yang sama juga. Okay, sebab basic knowledge, basic teori yang awak perlu tahu. Anybody? Sunyi sepi ni. Sekejap. Dia connection network device tu yang boleh Okay. terima broadcast traffic daripada Okay. satu sama lain. Okay. Lebih kurang lah, tapi dia tak kalau 10 mungkin saya bagi separuh. Saya nak jawapan yang general tapi cover what is a broadcast domain sebenarnya. Okay. Mungkin nanti saya akan tanya lagi. So paling senang untuk kita faham, bila kita punya switch ataupun network, keseluruhan port, keseluruhan device yang connected dengan all of the port yang ada kat switch tu, sama ada switch tu 16, 24, 48, semua device yang connected pada switch tu, each port dia is a broadcast domain. Maksudnya bila switch tu send broadcast, dia akan send ke semua device or network yang connected pada that switch lah, semua port tu daripada 1 sampai 48. Okay, so bila kita buat VLAN, kita akan pecahkan setiap broadcast domain tu into a smaller VLAN broadcast domain. Okay, tadi bila kita tak buat VLAN, keseluruhan switch tu kalau katakan 48 port, bila kita broadcast, dia akan broadcast ke semua port. So semua device yang connected dengan 48 port tu, contoh port 1 send broadcast, all the 47 device yang connected dengan another 47 port tu akan receive that broadcast. Okay,
So that is apa yang kita panggil broadcast domain, keseluruhan device yang connected pada domain switch tu. Okay, semua port yang ada pada switch tu yang aktif, so dia akan receive. Tapi bila kita buat VLAN, macam saya cakap tadi, VLAN ni kita divide the switch into a smaller partition. Okay, katakan 1 sampai 12, 13 sampai 23 macam tu. So bila kita divide into a smaller partition, so VLAN 1 it has its own broadcast domain. VLAN 2 dia ada dia punya broadcast domain sendiri. VLAN 3 dia ada broadcast domain dia sendiri. So bila dia broadcast, kan switch ataupun router bila kali pertama connected dan dia nak send data or information, so biasanya dia akan broadcast dulu lah. Dia akan send supaya dia capture MAC address of the device yang connected dengan dia. So bila dia dah simpan, so nanti second time barulah dia akan directly route ke destination. So bila kita dah buat VLAN, daripada yang asal sebelum kita buat VLAN, broadcast domain dia bila kita send daripada port 1 tu, device yang connected dengan port 1, dia akan send ke 47 port yang lain. Tapi bila kita buat VLAN, so VLAN 1 tu daripada port 1 sampai 12, so dia akan send dari port 1 tu dia akan send kepada port 2 sehinggalah ke port 12. Port yang kita assign kepada VLAN 1 saja. So daripada broadcast domain yang besar, kita dah reduce broadcast domain kepada domain yang kecil. So bila kita reduce the broadcast domain, we secara parallelnya, secara secara samanya kita akan reduce juga the collision domain. Maksudnya semakin kurang tempat yang dia perlu broadcast, semakin kuranglah berlaku collision data antara satu sama lain. So that is why one of the advantage of using VLAN lah, kita nak reduce dia punya broadcast domain. So VLAN are mutually isolated and packet can only pass between them via a router. Okay, so VLAN 1 dengan VLAN 2 katakan, dia tak boleh communicate tanpa ada router. Tapi VLAN 1 dengan VLAN 1 boleh communicate. Tapi bila kejap lagi kita tengok diagram, apa yang saya maksudkan ni. The partitioning of layer 2 network take place inside a layer 2 device, usually via a switch, and the host is grouped within a VLAN are unaware of the VLAN existence. So host yang connected dengan VLAN tu sebenarnya tak tahu pun ada berapa banyak VLAN. Cuma kadang-kadang bila kita assign VLAN tu, kita akan assign kepada network ID yang berbeza lah. Dia boleh juga network ID yang hampir sama, tapi kita dividekan into VLAN. So hanya VLAN yang connected dengan dia sahaja yang boleh communicate lah. Nanti kita tengok next week, kita tengok bila kita buat exercise between device yang connected dalam VLAN yang sama, walaupun menggunakan network ID yang sama, dia akan boleh connected. Tapi device yang berada dalam VLAN yang lain, walaupun menggunakan network ID yang sama, dia tak boleh nak communicate unless dia connected, tengah-tengah dia ada router. So bila tengah-tengah dia ada router, dia dah jadi inter VLAN lah. Okay. So kita tengok. Okay, so this is a diagram. Kalau kita tengok diagram ni, so kita ada router, so kita ada switch, and maybe this is a distribution switch ataupun floor switch yang connected dengan each floor. Ada katakan floor 1, floor 2, floor 3. Kemudian kita ada the
pada setiap floor tu kita ada VLAN yang berbeza. Okay, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Okay, so VLAN 2 is an IT department, VLAN 3 is HR department, VLAN 4 is sales department. And each of the VLAN ni exist pada setiap floor. Okay. Yang ni maybe is not the best way to describe the real environment, sebab dalam real environment kita tak mungkin ada different department pada setiap floor tu. So maksudnya tak mungkin pada floor 1 ni ada IT, ada HR, ada sale. Tiba-tiba kat floor 2 pun ada IT, ada HR, ada sale. Floor 3 pun ada IT, ada sale. Biasanya each floor will have its own department. Tapi untuk describe VLAN ni kepada awak, kita buat macam ni supaya kita nampak macam mana VLAN tu communicate antara satu sama lain. Okay, so based on this diagram, VLAN 2, VLAN 2 IT department duduk kat first floor. Okay, so kita ada 3 VLAN, VLAN 2, VLAN 3 dan VLAN 4 berada pada setiap floor. So untuk VLAN 2 ni, dia nak communicate dengan VLAN 2 pada second floor. So dia akan lalu kat switch ni, pergi kat switch ni dan dia akan sampai ke VLAN 2 ni. Okay, so bila kita ping, dia akan lalu sini, pergi sini, sampai kat sini lah. Okay, sama juga VLAN 3 dan VLAN 4. Tapi walaupun dia duduk dalam switch yang sama, kalau kita perasan network ID dia berbeza. So of course bila kita cuba communicate, dia tak boleh nak communicate antara satu sama lain lah. Okay, tapi bila kita lalu dekat bila kita create VLAN dekat switch ni dan switch ni, dan bila kita cuba communicate antara VLAN 2 first floor dan second floor, kita sepatutnya boleh communicate lah sebab dia duduk dalam network yang sama. Cuma nanti antara switch first floor dan second floor ni kita kena configure apa yang kita panggil trunking lah. Trunking tu maksudnya laluan antara switch ke switch supaya VLAN 2 ni boleh berhubung dengan VLAN 2 yang ada kat second floor. Yang tu kita akan tengok kejap lagi. Tapi untuk bagi gambaran ke awak, untuk dia communicate between VLAN, dia boleh communicate bila kita configure, tapi dia tak boleh communicate between VLAN yang berbeza walaupun dia duduk dalam switch yang sama. Okay, ataupun bila dia duduk kat switch yang berbeza, lagilah dia tak boleh communicate lah. Ni network ID yang berbeza. Kalau kita set network ID yang sama sekalipun, dia still lagi tak boleh communicate between VLAN yang berbeza. Okay, between VLAN yang berbeza walaupun pada switch yang sama. So nanti latihan kita akan tengoklah, kita akan buat pelbagai jenis senario supaya kita faham dan kita nampak. Maybe awak punya first assignment will be on this lah, will be on VLAN. Kita akan tengok macam mana kalau this type of connection, so how kita configure dan macam mana dia susun. Kalau network ID yang sama, network ID yang berbeza, VLAN yang sama, VLAN yang berbeza. So kita akan try tengok a few scenario supaya kita lebih faham lah. Walaupun kita susun macam mana pun, kita akan nampak macam mana connection VLAN ni. So what's the benefit of VLAN? What's the benefit of virtual LAN? Yang pertama daripada segi security lah. So bila kita dah pecahkan VLAN tu into a smaller LAN, kita dah pecahkan LAN tu into a smaller VLAN. So between VLAN dia dah tak boleh nak communicate. So
in term of maybe kita terdapat data breach ke security breach on one device pada contoh VLAN 2 tadi. So VLAN 3 ni is still unpenetrable lah, tapi still lagi boleh, cuma dia kurang risikonya kurang sikit berbanding kita tak buat VLAN. Okay, virus infection, worm dan sebagainya, dia tak boleh nak langkau VLAN tu lah. Okay, so dalam masa yang sama kita akan reduce cost lah. The cost reduction because kita boleh guna satu switch yang sama, kita boleh divide that switch into different LAN yang kita boleh connect dengan different network lah. Kalau tidak, kalau tanpa VLAN, kita kalau ada 3 LAN, kita perlu 3 switch yang berbeza lah. Mungkin 4 ke untuk dia sambung antara satu LAN dengan yang lain. So bila kita guna VLAN, kita hanya perlu satu switch dan kita boleh divide switch tu. So in term of performance, bila dia dah reduce that tadi broadcast domain tu, dia dah reduce collision domain. So the performance of the network should be increased lah. Okay. So yang keempat ialah shrink dia punya broadcast domain. So will improve IT staff efficiency, fewer device, lebih senang nak manage, tapi kena tahulah macam mana nak configure. And simpler project and application management bila kita guna VLAN. So there are a few type of VLAN. Kita ada data LAN, kita ada default VLAN, kita ada native VLAN, and kita ada management VLAN. So kita akan tengok VLAN-VLAN yang ada dan apa beza antara setiap VLAN tu. Okay. So kalau kita tengok this diagram, okay, nota kaki kat bawah tu, all port is assigned to VLAN 1 to forward data by default. So, bila kita start nak configure kita punya switch, okay, semua switch secara default, all the port is assigned to VLAN 1. Okay, so VLAN 1 tu secara automatik memang ada pada setiap switch. Macam exercise yang sebelum ni kita ada configure VLAN 1 kan. So that VLAN 1 is an automatically assigned pada switch dan kita tak boleh nak delete VLAN 1. All the port yang ada pada switch tu will automatically be there. Okay, so native VLAN is VLAN 1 by default. So apa native VLAN? Dia macam VLAN asal lah. VLAN asalnya will be VLAN 1 secara default, tapi kita boleh ubah. Okay. Then management VLAN, okay, is also VLAN 1 by default. Okay. Management VLAN ni maksudnya VLAN yang kita assign IP address untuk kita remote, untuk kita configure switch tu. Okay. Kalau dalam PT kita boleh directly configure switch kan. Tapi bila kita buat real device, kita nak configure switch, kita kena remote, mungkin pakai SSH dan sebagainya. So untuk kita remote switch tu, kita kena assignkan IP address pada management VLAN lah kita panggil. So by default management VLAN is 1. Kalau kita tengok nota Cisco, kita tengok exercise yang Cisco biasa letak, the management VLAN is either set 99 or 100. Tak ada masalah. Sekejap lagi kita tengok numbering untuk VLAN tu, kita boleh pakai what number, okay, untuk kita assign that VLAN.
Then VLAN 1 cannot be renamed or deleted. So secara default, VLAN 1 is VLAN 1. VLAN 1 is where all the port is assigned. Okay, semua port yang ada pada switch tu is assigned to VLAN 1. We can either deactivate that port or kita biar saja port tu kat VLAN 1. The best practice is to deactivate the port. So maksudnya mungkin VLAN 1 tu tak ada port aktif lah kat VLAN 1. Apa? Nanti lab kita tengok macam mana kita nak buat supaya kita boleh assign VLAN, kita boleh assign port ke VLAN dan macam mana kita nak off dan on kan kita punya port pada VLAN tu. Okay. So far ada soalan? Tak. Okay. Okay. So next kita pergi ke voice VLAN. Voice traffic is a time sensitive and require assured bandwidth to ensure voice quality. So kalau trafiknya tak okey, bandwidthnya congested dan sebagainya, so kualiti suara akan bermasalah lah. Okay, so transmission priority over other type of network traffic is a must in a voice traffic lah. So ability to be routed around congested area on the network, delay of less than 100 milliseconds across the network. So the voice VLAN feature enable access port to carry IP voice traffic from an IP phone. So the switch can connect to Cisco 7960 IP phone and carry IP voice traffic. So the sound quality of an IP phone call can deteriorate if the data is unable sent. The switch support the quality of service. Okay, so kalau dekat attack kat CNET sendiri, kita ada 3 IP phone yang kita pasang. Okay, pada tak silap saya ada dekat VoIP, ada pada bilik pengajar dan ada pada lab PTA. Cuma saya tak pasti configuration dia masih lagi ada. Kalau tak ada, mungkin kita boleh test lah untuk buat reconfiguration balik. Okay. Dan kita punya switch, kita boleh buat VLAN khas untuk kita assign. Okay, kita assign voice. Maksudnya kita assign traffic untuk phone tu pada spesifik VLAN. So maksudnya phone tu akan lalu pada VLAN yang tertentu yang kita assign pada port yang tertentu. Okay. So the voice VLAN, the Cisco 7960 IP phone has 2 RJ45 port that support the connection, satu untuk network port, satu untuk access port lah. Okay. Network port use this port to connect to the phone to the network. So daripada phone kita akan sambung ke kita punya switch lah. The phone can obtain inline power from Cisco switch over the connection. Then the access port use this port to connect to a network device such as computer or to the phone lah. Okay, so yang ni kita boleh connect untuk access port untuk kita configure phone tu sendiri lah. Okay. So this is voice VLAN. So katakan kita ada phone. So switch port configure to support voice traffic. Okay. Port send CDP frame to provide information used by the IP phone. So port forward frame associated with VLAN 150. So VLAN 150 maybe is assigned to this port. So dia akan go through this port and go through VLAN 150 lah. So sampai kat sini. Switch configure to support voice traffic use 150 also to forward voice traffic pada port 150.
Okay, so data trafik, data akan lalu mana? Akan lalu port yang lain. So, nanti kita tengok ada satu lagi diagram kot. Nanti kita tengok macam mana dia lalu. Okay, so tadi kita tengok VLAN, kita tengok voice VLAN, dan satu lagi komponen yang penting dalam VLAN is VLAN terang. VLAN terang ni adalah secara generalnya untuk mudah faham, kita pergi balik kat diagram yang awal tu. Secara generalnya untuk mudah faham, between VLAN yang ada kat first floor ni, untuk dia boleh berhubung dengan VLAN yang ada pada second floor, switch yang pertama yang kat first floor dan switch yang ada kat second floor ni, kita kena configure apa yang kita panggil VLAN terang. VLAN terang ni macam laluan between switch first floor dengan switch second floor untuk membolehkan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 pada switch first floor boleh berhubung dengan VLAN 2, VLAN 3 dan VLAN 4 pada switch second floor. Okay. Sama juga yang switch dekat third floor tu. Kita kena configure VLAN terang supaya walaupun dia ada sambungan, tapi kita kena define sambungan tu, ini adalah laluan untuk VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 tu boleh lalu. Okey, tak apa. Memang pening sikit kalau tak pernah buat. Kalau kita tengok teori je. Tapi saya nak cover teori dulu dan kita akan, bila kita masuk amali nanti, kita akan nampak lah apa sebenarnya yang saya terangkan ni lah. Okay. So VLAN terang carry more than one VLAN. So terang tu dia boleh membenarkan laluan lah. So dalam terang tu dia adalah maybe laluan untuk VLAN 2 lalu, laluan untuk VLAN 3 lalu, laluan untuk VLAN 4 lalu. Macam highway lah, macam highway tapi dia ada specific route for each of VLAN to run through. Tapi dalam masa yang sama, VLAN yang berbeza masih lagi tak boleh communicate walaupun kita assign VLAN terang ni tanpa ada router. So a VLAN terang is usually established between switch, so same VLAN device can communicate even if physically connected to different switch. Contoh macam tadi lah, VLAN 2, 3 dan 4 yang ada pada switch satu, bila dia nak communicate dengan VLAN yang ada pada switch second floor tu, dia perlu ada VLAN terang baru dia boleh communicate. Okay, a VLAN terang is not associated to any VLAN, neither is the terang port used to establish the terang link. Okay, nanti kita kena assign terang port, biasanya native VLAN lah yang kita akan guna sebagai VLAN terang. So VLAN port yang kita guna untuk VLAN terang ni biasanya adalah port yang kita tak assign kepada mana-mana VLAN. Okay. Contoh tadi, kita dah pecah switch tu kan, 1 sampai 12 is VLAN 1. 13 sampai 23 VLAN 2. 24 sampai 35 katakan VLAN 3. So VLAN 4 katakan 36 sampai 48. So semua port tadi dah penuh. Kan? Semua port tadi dah penuh. Untuk membolehkan kita ada VLAN, buat VLAN terang, kita kena free satu port supaya kita boleh configure port tu sebagai terang, sebagai laluan untuk semua VLAN-VLAN ni boleh guna port tu untuk communicate dengan switch lain. Macam highway lah, macam bridge. Bukan bridge device tu, tapi maksud saya macam jambatan antara between one switch to another switch, tapi dia perlu di-assign ke satu port. Dan biasanya the VLAN terang is assigned to the same port as the management VLAN lah. VLAN 1 or VLAN yang
kita set lah. Okay, so the Cisco IOS support IEEE 802.1 Q, a popular VLAN protocol. Ni protokol VLAN, protokol untuk VLAN lah. 802.1 Q. Okay, just a recap. Siapa boleh bagi tahu kat saya standard IEEE untuk Wi-Fi? IEEE 802 dot berapa untuk Wi-Fi? .802 berapa untuk Wi-Fi? .11. Okay. So IEEE 802.11 is for Wi-Fi. Tapi dia adalah ada A, B, Q, A, B, G, and AC, and now is AX. So AX is associated with Wi-Fi 6. So AX yang assign standard ni IEEE 802.11 AX is another one organisation, dan Wi-Fi 6 is another organisation, tapi standardnya sama lah sebenarnya. Okay, so bila awak cari device, bila dia bagi tahu device tu is Wi-Fi 6, is actually AX standard lah, 802.11 AX. Okay, so based on this diagram, dia simplify, dia simplify the diagram yang sebelum ni kepada this diagram. Cuma dia dah namakan VLAN-VLAN dia dengan VLAN-VLAN lain. Tapi tak apalah, gambaran dia masih lagi sama. Okay, so kita ada switch 1 yang tak connected dengan mana-mana VLAN. Kita ada switch 2 yang connected dengan VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30, which is fakulti, student and guest. Dan kita ada switch 3 yang connected dengan VLAN yang sama, kat network yang berasingan lah. Mungkin yang ni maybe dekat bangunan lain, yang ni maybe kat bangunan lain. So dia connected dengan switch kat bangunan ni, so yang ni connected dengan switch kat bangunan ni. Okay, so untuk VLAN fakulti ni boleh berhubung dengan VLAN fakulti yang ada kat sini. Kita perlu buat apa yang kita panggil VLAN trunk ataupun kita panggil trunking. Okay, so untuk kita buat trunking, kita kena assign lah this between this port apa laluan dia, what is the trunk yang kita akan configure nanti. So VLAN trunk is configured to support VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 and VLAN 99. VLAN 99 is the management and native VLAN. Okay, default VLAN is VLAN 1. Kita boleh biar management and native VLAN to be VLAN 1, ataupun kita boleh juga assign VLAN lain sebagai management and native VLAN. So dalam contoh ni, VLAN 10 faculty or staff is assigned with this network. VLAN 20 is assigned to this network ID. VLAN 30 is assigned to this network ID, and VLAN 99 is assigned to this network ID. So VLAN 99 ni duduk kat mana? VLAN 99 ni duduk kat switch. Okay, VLAN 99 duduk pada switch 2 dan duduk pada switch 3. It is the management VLAN untuk kita configure switch tu lah, switch virtual interface SVI. Okay, so port F01 hingga 05 802.1Q trunk interface with native VLAN 99.
So dia reservekan port 1 hingga port 5 untuk trunking. Okay, untuk trunk. Dan port 11 hingga 17 untuk VLAN 10. So sebab tu kita tengok 11 ni connected to fakulti untuk VLAN 10. Yang ni pun sama, 11. So VLAN 11 hingga 17 is for VLAN 10. Port 18 hingga 24 for VLAN 20. So 18 yang connected dengan dia sehingga 24. So dia tak display dekat sini lah. Then port 6 hingga 10 is for VLAN 30. So sebab tu FA06 connected dengan VLAN 30 ni, VLAN gas. So dia akan divide all that switch into different VLAN, termasuklah trunking tadi. Okay, trunking tadi dan VLAN 99 and trunking is assigned to this port. Okay, jadi bila setiap VLAN ni is assigned to different port dan dia dah ada VLAN yang berbeza. So untuk dia berhubung antara different VLAN, dia perlu ada trunking lah. So nanti kita akan tengok macam ni kita nak configure trunking ni. Okay, so tadi kita dah bagi tahu bila ada broadcast domain, VLAN can be used to limit the reach of broadcast domain. VLAN is a broadcast domain on its own. So setiap VLAN tu dia ada broadcast domain yang sendirilah. So a broadcast frame sent by device in a specific VLAN is forwarded into that VLAN only. Samalah kalau ada kalau dalam network, kalau dalam VLAN tu is infected with virus or anything, so the whole VLAN tu saja yang akan kena lah. VLAN yang lain masih lagi boleh diselamatkan lah. That is why dalam network, dalam satu organisasi yang agak besar, it is advisable to create VLAN. Okay, is advisable to create VLAN supaya senang cerita bila kita kerja, okay, we are the network administrator, network technician, network engineer or anything. Tak semua orang akan dengar cakap orang IT. Okay, tak semua orang akan dengar apa yang orang IT bagi tahu. Don't do this, don't download this. Kena guna software yang legal. Don't download pirated software. Don't download illegal software. Don't access this website. Don't use torrent, download dan sebagainya. Tak ada orang nak dengar. Bila dah jadi, PC dah tak boleh nak hidup, PC dah kena ransomware, PC dah kena virus, the blame will come back to the IT department. Okay. Kenapa tak bagi tahu? Kenapa tak cegah daripada awal? Kenapa tak ni? Kenapa tak tu? So all the blame will come back to IT department. So macam mana kita nak buat supaya apa yang berlaku kat dia ni tak menjejaskan keseluruhan network organisasi? Okay. Let's say kita ambil contoh, katakan Airtel Berhad, katakan department pemisenan katakan. Okay. Uses a pirated software. Okay. And software yang dia download tu come bundle with maybe rootkit ke botnet ke yang tak aktif bila dia tak diaktifkan ataupun dia bersembunyi dan dia hanya akan aktif bila dia capai environment ataupun tujuan dia yang sebenar, baru dia akan aktif. So masa kita download dan kita install,
antivirus tak akan detect pun, sebab once kita download, antivirus hanya akan detect signature ataupun virus atau worm ataupun malware yang aktif. Okay. Yang pasif dia tak akan detect pun, sebab dia tak trigger. Dia tak trigger kita punya antivirus. So benda tu masuk dalam kita punya workstation, dalam kita punya PC, maybe that user punya PC. Dan bila dia guna dan ataupun bila dia idle ke, ataupun bila malam dia tak off PC, that malware, that virus, that rootkit ke akan hidup dengan sendiri, dan dia akan infect the network yang connected dengan dia. Tanpa VLAN, kita tak boleh nak sekat kemaraan that worm, virus dan sebagainya, dan dia akan infect the whole network. Sedar-sedar dalam seminggu, semua PC yang ada dalam Airtel Batu Pahat is infected with botnet. And kita tak tahu pun perkara tu boleh berlaku. Kita tak sedar pun perkara tu berlaku. Okay? Kita tahu perkara tu boleh berlaku, tapi sometimes tak semua orang dengar apa yang kita cakap. Sebab apa? Yalah, untuk dapatkan untuk dapatkan software yang legal will cost some money, dan kadang-kadang untuk beli dia akan ambil masa yang lama lah. Nak tunggu kelulusan, nak mohon dengan kerajaan untuk dapatkan duit untuk beli, dan bila dah dapat duit untuk beli, that version of software dah already obsolete, dah keluar version yang baru, nak kena mohon yang baru. Sebab apa? Sebab spek yang kita mohon tu untuk version yang lama. So dia ada pro and con lah. Dan tapi salah satu kaedah untuk kita selamatkan, untuk kita reduce that untuk kita reduce bencana yang bakal berlaku, one of the thing yang kita boleh buat is kita buat VLAN lah. Okay. A VLAN, sebab tu dia cakap a VLAN is a broadcast domain on its own. So kalau ada apa-apa outbreak yang berlaku in that VLAN, you will not affect another VLAN. So maybe bila kita contoh katakan kita buat satu VLAN khas untuk pemesanan. So VLAN yang ada dekat Kipalan, ada dekat Megatronic, ada dekat Elektronik, ada dekat IT, ada dekat pentadbiran, or maybe asrama sendiri. So akan isolated lah from that problem. Okay. Or let's say katakan bila awak student dah ramai ada dekat sini, awak duduk kat asrama, and you are connected to the same network yang ada pada bangunan latihan, yang ada kat IT, yang ada kat pemesanan. Katakan, yalah, masa free banyak kan malam-malam. Download movie lah, download game lah, download software lah, and kita tak tahu one of the software is embedded with the malware yang awak install, yang akan separate into the network. So that is why people encourage organization to use VLAN. So VLAN help to control the reach of broadcast frame and their impact in the network. Okay, unicast and multicast frame are forwarded within the originating VLAN. So dalam VLAN tu kita boleh buat unicast and multicast, and broadcast tu pun is within the VLAN itself. Okay, so this is VLAN tagging, more on communication. Saya skip sikit sebab this is macam mana VLAN tu dia akan modify
the packet of frame yang akan dihantar daripada satu device ke satu device atau satu destination ke source ke destination, yang membolehkan kita punya switch akan identify this packet or this data, this information belong to which VLAN. Okay, frame tagging is the process of adding VLAN identification header to the frame. Is used to probably transmit multiple VLAN frame. So switch tag frame is used to identify VLAN. Different tagging protocol is used for different VLAN lah. So the protocol define the structure of tagging header that add to the frame. Blah blah blah. Saya tengok. Okay, so this is the diagram. So ni adalah mana pula? Okay, this adalah the original frame, the original packet. So bila kita send data atau packet dalam switch yang ada VLAN, so it will add this tag untuk kita identify this packet or this data belong to which VLAN. Jadi VLAN yang sama akan terima the packet or data from VLAN yang sama lah. Okay, VLAN yang tak sama dia akan discard kerana untuk kita communicate between VLAN, dia perlu ada router lah. Okay, so native VLAN and 802.1q tagging trunking ni, frame that belong to native VLAN are not tagged. Okay, so mana-mana frame, kita patah balik tadi, okay, mana-mana frame yang tak ada tagging ni secara automatic belong to default to native VLAN or default VLAN. Okay, VLAN 1 tadi. Okay, VLAN 1 is the default VLAN. So mana-mana packet of data yang tak di tagging dengan VLAN identifier ni, secara automatic switch tu identify dia sebagai native VLAN punya data. Okay, mungkin kita ada network yang connected dengan switch tu yang kita buat VLAN, dan ada juga network yang kita connected ke native VLAN yang kita tak assign ke mana-mana VLAN. Tak assign ke VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Kita tak assign ke VLAN-VLAN tu. So bila kita tak assign, secara automatic network tu is assigned to native VLAN, VLAN 1. So bila kita hantar data, maklumat, paket, so secara automatik dia akan pergi ke VLAN 1 lah. Okay. Nanti dalam latihan, dalam exercise lab minggu depan, kita akan cuba tengok network yang connected dengan VLAN yang kita assign boleh tak communicate dengan native VLAN punya device, network yang connected dengan native VLAN. Secara teorinya memang tak boleh lah. Okay. So secara amalinya kita akan tengok bila kita buat. Okay. So if there are no port associated to native VLAN and no other trunk link, the untagged frame is dropped. So bila semua port kita dah guna pada VLAN yang lain, so awak punya native VLAN tu is memang tak ada port yang associate dengan VLAN 1. So secara automatik frame tu drop lah. Tapi kalau ada port yang masih tinggal dekat VLAN 1 tu, so dia akan send ke native VLAN punya port. So in Cisco switch, the native VLAN is VLAN 1 by default. Okay. Tapi macam kita tengok contoh yang sebelum ni, native VLAN kita juga boleh assign, okay, assign port and number lain lah. Tapi default VLAN is VLAN 1. Okay.
VLAN 1 is native VLAN is VLAN 1 by default. Okay, tapi kita boleh ubah kepada nombor yang lain. Cuma VLAN 1 tu kita tak boleh delete dan kita tak boleh ubah. Okay, kita boleh ubah native VLAN ke VLAN lain. Tak ada masalah. Okay, so this is voice VLAN tagging. Sama juga tadi, bila kita dah ada VLAN, configure tag, configure to tag voice traffic frame with VLAN 150. So switch port configure to support voice traffic, instruct phone to tag frame with VLAN 150. Prioritize voice frame, forward data frame for VLAN 20. So VLAN 150 dia akan hantar voice traffic. VLAN 20 dia akan hantar trafik yang menggunakan data lah, data trafik. Dan dia akan prioritize VLAN 150 untuk dia punya switch lah. So switch akan make priority for semua data ataupun apa saja yang lalu pada VLAN 150 tu lah. Okay. So tadi saya ada cakap pasal nombor-nombor tu kan. So Cisco Catalyst 2960 and 3560 switch support over 4,000 VLAN. Okay, VLAN are split into two category. Normal range VLAN, that is number from 1 until 1005. Configuration is stored in VLAN.dat in flash memory. So VTP can only learn and store normal range VLAN with virtual trunk protocol. Okay, boleh kita boleh assign kepada normal range. Okay, untuk trunking kita boleh guna VLAN 1 hingga 1005 sahaja. Okay, VTP can only learn and store normal VLAN range. Okay, sebab dia akan simpan dalam flash memory. Kita juga ada extended VLAN range that is from 1006 sehingga 4096. Configuration is stored in running configuration, in running config dalam NVRAM. So saya perasan dalam awak punya assignment hari tu, walaupun saya tak suruh dalam Word tu kan, apa-apa configuration yang kita buat, last sekali kita kena save. Okay, copy running config, startup config tu, supaya awak punya configuration dia akan save dalam awak punya startup config dalam NVRAM. Okay. Dalam PT tak ada masalah, awak save dia masih lagi ada. Tapi dalam real device, kalau awak tak run copy running config startup config, awak restart je switch tu, apa yang awak dah configure tu hilang. Okay. So masa saya check awak punya PT tadi, bila saya run show running config, memang adalah configuration awak. Tapi bila saya pergi kat show startup config, kebanyakannya tak save copy running config startup config tu. Maksudnya awak tak save awak punya configuration. So awak punya VLAN in real device, kalau tak save, dia tak akan simpan lah dalam awak punya startup config. So bila on dia hilang. Tapi untuk trunking, kita tak boleh guna this range sebab trunking awak dia dah dikonfigure supaya dia akan simpan dalam flash memory. So flash memory hanya boleh guna this range. Okay. So okay, ni kita break kejap. Sekarang 11.18. Saya 11.30 kita sambung balik. Kita tengok macam mana kita nak create VLAN. Kita nak configure. Ni secara teori lah, tapi kita akan tengok macam mana kita create VLAN tu. So next week kita akan buat exercise, more exercise. So next week lebih banyak
amali lah, menggunakan PT berbanding teori. So kita break kejap boleh? Boleh. Okay, so Boleh. 11.30 kita sambung balik. Okay, so sekarang ni kita akan sambung macam mana kita nak configure kita punya VLAN. Alright, so untuk kita punya configuration dalam switch untuk VLAN, macam biasa, benda yang pertama yang kita perlu buat adalah kita masuk kepada global configuration mode. Okay, so untuk global configuration mode, selepas kita dah login dalam switch, dah masuk user privilege mode, kita dah masuk privilege asset mode, so kita type configure terminal, kita akan masuk kepada global configuration mode. So untuk global configuration mode, yang penting awak nampak awak punya switch punya host name dia, switch punya name, ada config, that is the global configuration mode. Okay, configuration hanya boleh dibuat pada global configuration mode, tapi pada privilege asset mode, okay, kita hanya boleh view configuration yang awak dah buat. So macam show IP route, show VLAN brief nanti, show IP interface brief, tu semua yang ada show tu hanya boleh dibuat pada pada privilege asset mode. Tapi pada configuration mode is all the configuration. Okay, so untuk kita create kita punya VLAN, benda pertama adalah dalam global configuration mode, kita perlu type VLAN and the VLAN ID. VLAN ID ni is the number lah yang saya cerita tadi, daripada 1 hingga 1005 tu. Okay, 1 tu adalah untuk native VLAN, default VLAN. Okay, so kita boleh pakai daripada 2 hingga 1005 tu lah. Okay, 2 hingga 105. So, untuk VLAN ID, katakan kita ambil contoh, kita ambil contoh gambar tadi. Okay, so untuk VLAN ni dia ada 3, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 and VLAN 99 management. Okay, so VLAN 10 is the faculty of staff, VLAN 20 adalah untuk student, VLAN 30 adalah untuk guest, VLAN 99 adalah untuk management ataupun native VLAN. So VLAN 10 is faculty, jadi untuk kita configure, okay, so dalam configuration terminal tu kita terus type VLAN and 10 is the VLAN ID, number yang kita nak assign kepada VLAN tu. Okay, then enter. Okay, name tadi apa? Fakulti kan? So fakulti, right? Fakulti, kemudian enter. Kalau kita dah habis, kita type exit or kita type end. Exit untuk keluar daripada configuration mode ni lah. Tapi kalau katakan kita nak declare VLAN yang lain, tak perlu type exit lah. So terus ke VLAN yang kedua. Okay, VLAN 20. Right. Tadi VLAN 20 apa? Student kan? Name student. Okay. Next. Ada satu lagi VLAN kan? VLAN 30 katakan. VLAN 30. Enter. Name. Guess. Okay. So, kalau katakan dah habis, enter. Exit. Okay. Kalau tak exit, kita end. Pun boleh. End dia akan terus keluar pergi ke privilege, user privilege mode. Tapi kalau exit, dia akan exit global configuration mode, dia akan pergi ke privilege asset mode. Okay, so kita sampai kat sini. Configure terminal, VLAN, ID, number dia, kemudian name,
VLAN name lah. VLAN name tadi adalah student ataupun guest ataupun fakulti tadi. Okay, so kita pergi next slide. Okay, untuk kita assign port kepada VLAN tadi, kita baru assign ID dan nama. Okay, ID ni macam tag dia lah. Ni VLAN berapa dan nama kepada VLAN tu. So sekarang ni kita nak configure kan port mana yang assign kepada VLAN mana. Kan tadi saya kita cakap katakan kita ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. So port-port tu kita assign 1 sampai 12 kepada VLAN 10, katakan 13 sampai 25 kepada VLAN 20. So next port kepada VLAN 30. So itu yang kita akan buat sekarang. So SVI dengan management ni saya skip dulu. Sekejap lagi kita tengok apa tu SVI dengan management interface. So untuk kita assignkan VLAN, kita perlu guna ni, set the port to access mode, kemudian assign the port to a VLAN. So dia punya command is switch port mode access, switch port access VLAN, VLAN berapa yang kita nak assign. Kita pergi ke next slide, kita tengok. Okay, ni contoh next slide. Okay, saya padam ni dulu, saya copy kat chatbox. Okay, so sekarang ni saya ambil gambar ni lah, senang Okay, gambar ni. So daripada switch ni, kita nak configure ke PC ni. Ni adalah student PC, so dia adalah VLAN 20 tadi. VLAN 20 untuk student kan. So kita start daripada awal daripada nak assign VLAN, katakan. So assign VLAN 20. Okay, enter. Name student. Okay. Enter. Okay. Kalau kita end, dia akan keluar daripada configuration mode. Okay. Kalau kita dah assign awal tadi VLAN 10, VLAN 20, VLAN 20, so step yang atas ni dah tak perlu buat semula lah. Okay. Sebab kita dah assign. Okay. Kalau kita belum assign, kita akan assign ni dulu. Kemudian dalam global configuration mode, kita akan pergi ke interface yang kita nak interface yang kita nak assignkan dia. Fast Ethernet 0 berapa ni, 18. So Fast Ethernet 18. Okay, enter. Kemudian switch port mode access. Apa maksud switch port mode access ni? Switch port mode access ni, kita nak switchkan port tu punya mode kepada access mode supaya kita boleh assign VLAN 20 ni kepada port FA18. Asalnya port tu secara default duduk dekat VLAN 1, default VLAN. So kita nak switchkan daripada default VLAN ni kepada VLAN 20. Jadi command dia adalah switch port mode access. Kita onkan mode, access mode ni dulu. Kemudian switch port access VLAN 20. So command yang atas tu, switch port mode access tu adalah untuk kita switchkan port tu punya mode kepada access mode. Kemudian command yang bawah tu adalah untuk kita assign access mode tu kepada VLAN 20. Okay. Then kita boleh end lah. So bila kita end, kita dah assignkan port tadi. Okay, assignkan ni ke 20. Okay, gambar ni saya rasa patutnya dia buat show VLAN brief dulu untuk showkan yang 20 ni dah ada FA18 kat sini. Tapi dia pergi hantar meletak changing VLAN port ni pula. So bila dia masuk interface FA18, no switch port access VLAN, secara automatik switch port yang kita buat tadi tu dia dah hilang. Dia dah delete lah, dia dah remove. So
FA18 tu dia akan kembali ke default VLAN. Sebab tu kalau kita tengok VLAN ni ada tapi FA18 ni tak ada. Tapi tak apa, dalam lab nanti kita akan tengok bila kita assign ni FA18 ni akan duduk kat sini. Okey. Kemudian bila kita remove no switch port access VLAN, barulah dia hilang bila kita run show VLAN brief. Okay, saya tak ubah sangat sebab ni slide Cisco. So in real exercise nanti kita akan tengoklah perubahan dia. Okay. Tadi yang changing port kan. So bila dia tak nak FA18, dia assign port baru FA011, switch port mode access, switch port access VLAN, dia kena run benda ni semula. Switch port mode access, switch port access VLAN 20, kemudian end. Bila run show VLAN brief, barulah 20 student active FA11. Sepatutnya tadi yang 18 tu dia display dulu, kemudian baru pergi ke changing VLAN port, tapi dah tak ada, tak apalah, nanti dalam lab kita akan buat semula. Okay, so itu saja untuk kita nak configure name, ID dan kita nak assign port. Okay, minggu depan kita akan tengok macam mana kita nak remove VLAN, kita nak buat trunking dan kita nak buat auto ataupun dynamic trunking. Okay, saya tak nak masuk part tu dalam teori minggu ni sebab kalau saya masuk minggu ni, nanti awak belajar teori je tapi tak buat exercise tu lagi, nanti awak lupa, nanti pening. Banyak sangat yang awak komen yang jumpa minggu ni tapi kita tak buat lagi exercise. Okay, so saya tak bagi exercise minggu ni sebab saya nak awak settlekan awak punya NetaCAD tu dulu. So minggu ni kita belajar sampai sini dulu. Dan minggu depan kita akan start dengan exercise, kita akan start dengan amali. Dalam masa yang sama, gradually kita akan pergi ke macam ni kita nak remove VLAN, macam ni kita nak buat trunking, macam ni kita nak buat dynamic trunking. So itu sahaja untuk minggu ni. Tapi sebelum saya habiskan kelas, kita patah balik kat SVI tadi. Kan SVI saya skip kan? Okay, so SVI ni is switch virtual interface. So bila kita nak configure switch, biasanya kalau dalam PT kita pakai CLI tu lah kan. Tapi in real kita akan pakai konsol. Kita akan connect ke console port. Kemudian kita akan configure that switch. Tapi bila kita berada jauh, kita berada di kita punya office, switch tu duduk kat bilik switch or server room dan sebagainya. So macam mana kita nak remote that switch untuk kita configure? So kita perlu define management VLAN tu. Kita perlu assignkan IP address supaya kita boleh remote, kita boleh buat SSH, kita boleh masuk ke dalam switch tu untuk kita manage. So command dia adalah interface apa yang kita nak assign, kemudian IP address untuk interface tu. So why interface apa yang kita nak assign? Sebab interface tu lah yang akan carry that IP address supaya bila kita remote, bila kita buat SSH, we will point to that IP yang connected pada that interface. So kan dalam latihan minggu lepas ada saya selitkan SBI tu dalam awak punya switch dan kita assign SBI punya IP. So dalam latihan yang real nanti kita akan tengok the real thing lah menggunakan PT. Dan bila awak balik sini, bila dah boleh physically ada dekat attack, baru kita akan buat PT dan the real device untuk kita compare. Okay, kadang-kadang it's not easy to configure real device berbanding PT. Why? PT awak salah ke apa boleh delete dan
add in new switch or router dan reconfigure, no problem. Tapi untuk real device, tersalah configure, nak kena remove, nak kena delete, dia akan ambil masa lah. Configuration dia lain untuk erase awak punya VRAM tu, switch command dia lain, untuk router ada command dia, dan bukan on the spot sekelip mata benda tu reset, kena tunggu. Tu yang kadang-kadang bila kita buat test guna real device, kawan awak kita suruh letak password lain, dia pergi letak password lain, lepas tu switch tu tak boleh nak masuk, nak kena reset ambil masa punya lama, dan ada pro and con lah. So bila kita buat VLAN ni, kita kena remember kena buat kena buat documentation. Kalau kita tak buat documentation, tak siapa pun tahu apa yang kita configure, semua ada dalam kepala kita. Dan orang yang take over kerja kita tak tahu pun apa yang kita configure. So dalam IT network, okay, sebagai network administrator, sebagai network technician, you does not work alone. Okay, awak tak kerja 24 jam dekat office untuk jaga the whole network, untuk jaga the whole system. Okay, mungkin yang mana yang company yang kerjanya 85, awak semua staffnya kerja 85, so awak je lah yang jaga. Tapi in private sector, yang mana yang IT departmentnya kerja 24 jam, biasanya dia akan ada shift. So ada shift kerja pagi, ada shift kerja malam. So you have to hand over whatever you configure, whatever you troubleshoot to the next shift. So communication and documentation is a must lah. So sebab tu awak buat report, kita buat lab, kita buat report untuk kita pass over what yang kita configure. So kalau awak seorang je faham, orang yang satu lagi tu tak faham, macam mana nak manage that network properly, and kita tak nak network kita down lah. Bila kita network kita down, kita punya productivity will be down. So saya rasa itu saja untuk minggu ni. Okay, so saya akan jumpa awak minggu hadapan. So minggu hadapan kita akan buat apa? Kita akan buat amali, so, latihan, dan kita akan tengok balik part-part yang kita belajar minggu ni. Okay, so jangan lupa isi attendance, and jangan lupa siapkan awak punya chapter exam dalam takat tu, CCNA 2. Okay, dan nanti jawapan untuk amali minggu lepas, exercise minggu lepas saya akan upload dalam awak punya classroom lah, jawapan, dan saya akan masukkan juga dekat link dalam YouTube minggu lepas jawapan yang exercise hari tu lah. So itu saja daripada saya. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu, jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.